प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम को सुंदर सुजोग देते आज गोटे वाक्य छोटा ध्यान करने बाइबल रे देखिए जीवन को क्या सहित तुलना कर लाइफ टाक क्या सहित तुलना कर समय चिंता कर देखा आईब तार 20 पर्व 8 पद देखले जानीपारे लाइफ को स्वप्न सहित तुलना कर लाइफ को तुलना कौन कर स्वप्न सहित तुलना कर माने आपणकर जीवन स्वप्न तुल्य अटे। आपण जहाँ भी देखुं जीवन स्वप्न पर दिने ए सब स्वप्न पर सरीज आ जीवन को कास्त तुलना कर प्रथम वंशावली 29 पर्व 15 पदरे जीवन को छाई सहित तुलना कर जो सेडो को देखुं ए लाइफ टाइम तो सेडो भाई ए छाई भाई आज अच्छी आउ काली की न जीवन केमती प्रिय भाई भाई मैंने आईब तार 7 पर्व 9 पद लिखा जीवन मेघ पर मेघ वर्तमान अच्छी आरे मेघ न जीवन केमिति अटे। प्रथम पितर तार 1 पर्व 24 पद लिखा जाए जीवन घास पर आप जो घास को देखुं जीवन से घास पर जीवन केमती अटे। जाकुब 4 पर्व 14 पद लिखा जीवन बाष्प पर अटे। आमे जो जीवन को एत गर्व करुचु दर्प करुचु अहंकार करुचु अभिमान करुचु ए जीवन गोटे बाष्प पर ए जीवन गोटे स्वप्न पर आईब तार 14 पर्व 1 2 पद लिखा जीवन फूल पर प्रिय भाई बहन जीवन कौन अटे फूल पर यहीटा को नहीं जड़े गर्व करुच्ची मु बहुत बड़ संभ्रांत लोक शिक्षित लोक धनी लोक शिल्पपति वैज्ञानिक मंत्री अटे गुड़े कथा कहते फूल पर ए फूलर ताजापण केते समय पर्यंत हुए। गीत 90 र 9 लिखा जीवन गोटे छाया तुल्य अटे साइड दृश्य पर अटे एवं दृश्य अच्छी पर अदृश्य हो जाए। आदि पुस्तक तार 47 पर्व 9 पद लिखा गोटे यात्रा पर गोटे प्रवास पर प्रिय भाई भाई मान कहीं कहूँ यहाँ बुझापी आप कहूचे जीवन केते सर्ट अटे। आम समस्ते जो 70-80 वर्ष जीवन काटुचु यह सबुठ अति सर्ट अटे। एफिसियों 5 पर्व 16 पद लिखा यह बहुत कम समय दि जाए। प्रिय भाई भाई मैंने मु प्रभु दास भाव में आपण कहवाई चाहे यह ही जीवन अटे। तेणु ये जीवन को नहीं आप दर्प करें ना आज बंची जीवन को सजाड़ पापर फेरी आसतु मंदतार फेरी आसतु दुष्टतार फेरी आसतु आज मो युवा अच्छी आज मोर धन अच्छी आज मोर स्वास्थ्य अच्छी ये कथा आप कहतु ना यहाँ केते दिन काम कर प्रिय भाई बहन मैंने आम देखुँ आम सम्मुखें अनेक युवा मैंने चली जाऊँ अनेक धनी लोक मैंने चली जाऊँ आप पैसा आपको रक्षा कर आप ज्ञान आपको रक्षा कर आप सम्मान आपको रक्षा कर प्रिय भाई भाई मैंने किसी आपको रक्षा कर तेणु यही जीवन काल में आप सत्य परमेश्वर को जानते से उपदेशक तार 12 पर्व 1 पद लिखा यौवन काल में आप सृष्टिकर्ता स्मरण कर आपंकर जन सृष्टिकर्ता अच्छा स्मरण रखु कति फेरी आसतु कारण से आपंकर सृष्टिकर्ता अटंती केवल सृष्टिकर्ता नुहति आपण त्राणकर्ता अटंती। यदि पाप क्षमा पाइबार अच्छी मुक्ति पाइबार अच्छी उद्धार पाइबार अच्छी जीशु को सेटा कहीं नहीं कारण प्रेरित 4 पर्व 12 पद लिखा छड़ा आकाश तले मनुष्य मान मध्य कौन सी नाम दि जाए ना कौन सी माने कौन सी प्रिय भाई बहन मैंने गोटे नाम भी दि जाए ना जो नाम उपर आप भरोसा करेंगे जीशु को नाम छड़ा उद्धार पाइबार अच्छी पाप क्षमा पाइबार अच्छी अनंत जीवन पाइबार अच्छी केवल जीशु ही करें। तेणु आप सर्ट लाइफ भितर आप जीवन सजाड़ी पारे आप जानते मला पर कौन हुए बाइबल कहे बाइबल स्पष्ट भाव में कहे मला पर मनुष्य विचार अच्छी मनुष्य मैंने थोड़े जन्म होती मरती विचार अच्छी ये जीवन काल में जब आप सत्य परमेश्वर को जानिले नहीं सत्य परमेश्वर को कतिक आसिले नहीं जीवन बेकार प्रिय भाई बहन आप जिते धन गधा कर प्रतिष्ठा गधा कर सम्मान पाई ए सब ये रही कारण मनुष्य जीवन केमती घास पर फूल पर बाष्प पर आम कौन पानी फटका पर तो यही जीवन को एत दर्प कहीं ए जीवन काल रहू रहू आप सत्य परमेश्वर को ग्रहण करूँ कारण दिन आसूँ आप विचारित जदि जीशु को ग्रहण करेंगे ना पापर फेरबे ना मंदतार फेरबे ना प्रिय भाई भाई मैंने आप विचारित हे मुझे विचारित हे कि कौन पे विचारित हे मोर उत्तम कार्य सकाशे ना मोर पाप सकाशे। 2 Corinthians 5 पर्व 10 पद लिखा भल हो बा मंद हो आम समस्त को यीशु ख्रीष्टर विचार सिंहासन सम्मुखें प्रकाशित होगा पड़े। आपण
ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ କୁଶାର୍ପିତ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ରକ୍ତ ବୁହାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏ ସମ୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁନା କାଲି କି କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଆମେ କେବେ ମରିବା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ଯୀଶୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବାକୁ କେବେ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ତ ବେଳ ଥାଉ ତ ଆସୁ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଉ, ପାପରୁ ଫେରି ଆସୁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସୁ, ଅବାଟରୁ ଫେରି ଆସୁ। ଆଜି ଆପଣ କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଗତର ଉପାର୍ଜନ କରିବି ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବି ଏଇଠି ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ କରୋନା ସଙ୍କଟ କାଳରେ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛୁ ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ। ଏ କରୋନା ସମୟରେ ନା ଧନ କାମରେ ଆସିଲା, ନା ଜ୍ଞାନ କାମରେ ଆସିଲା, ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ ଆସିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ ଧନ ଥିଲେ ସବୁ ହେବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲେ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ହେବ। ଏ କରୋନା ଆମକୁ ଶିଖାଇଲା କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଏ 70 କି 80 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ଅଳ୍ପାୟୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରହିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣ କେଉଁଠି କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନା ନର୍କ? ଏଇଟା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ନର୍କ ପକ୍କା, କେହି ଫିଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପଥ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ୱେ, ମୋ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଆଉ ଏଇ କଥା ସହିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥମାକୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଇକରି କୁହ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ୱେ, ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହି ପଠାଇଲେ ମୁଁ ହିଁ ପଥ ଅଟେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପଥ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ, ସବୁ ସତ୍ୟ, ସବୁ କେମିତି ସତ୍ୟ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ବି ସତ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି, ମିଥ୍ୟାକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସତ୍ୟକୁ କେହି ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜୀବନ କାଳରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଅବାଟରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅବାଟରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନା ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।